प्रभु जीशुख्रीष्ट पवित्र नाम आप समस्त को पुनर्बार यही जनवरी मास 2 तारिख रे प्रभु दास भाव आपण समस्त को स्वागत करे। प्रभु अनुग्रह करी दया करी आमान को नूतन वर्षर द्वितीय दिन में आमान को आनी प्रभु को धन्यवाद दिए जे से आमान जत्न नेउछंती। प्रिय माने अल्प समय धरी प्रभु वाक्य आम मैंने कथबार्ता होगापाई जा जो प्रसंग आपण मान सहित कथबार्ता होगापाई चाहूँगी प्रसंगटे प्रकारटे नूतन वर्षर 5टी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। नूतन वर्षर 5टी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति। प्रिय माने आम माने प्रति समय निष्पत्ति नेबार आवश्यक रही। आम निष्पत्ति आमर भविष्य को निर्धारण करे। आमर उत्तम निष्पत्ति उत्तम भविष्य करे। आम मंद निष्पत्ति बा भूल निष्पत्ति आम भविष्य को नष्ट करे। से बाइबल सबु समय आम को उत्तम परामर्श उत्तम निष्पत्ति नेबा निमंते आम को उत्साहित करुअछि। मो प्रभु को धन्यवाद दिए जे परमेश्वर आम को जीवित मान मध्य नाम स्थान दे जीवित रखिंट। आसतु आम मैंने जो नूतन वर्षर 5टी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति विषय आम कथबार्ता होगा। प्रथम विषय है समय नष्ट करबा नहीं। बहुत इम्पोर्टेंट विषय। आम पुरातन वर्षरे मोबाइल देखी अनेसरी विषय कथबार्ता है आम समय गुड़िक को नष्ट आम कलु। मात्र जो भूल आम पुरातन वर्ष आम कलु ताहा नूतन वर्ष ताहा रिपीट करबा नहीं। परमेश्वर आमको समय देइछंती। समय को आम माने सद्व्यवहार करबा। आम प्रथम कोरिन्थियो 7 अध्याय 29 पदरे पाउल कहती किंतु हे भाई माने मो कथार भाव यही समय अति अल्प। समय बहुत नहीं। टंका बहुत थी आपण पाखे खाइबाटा बहुत थी आपण पाखे आपण निजर संपर्क बंधु बांधव बहुत थे मात्र आपण पाखे समय बहुत नहीं। यहीटा हूँ बहुमूल्य समय। आम समय को आम उचित भाव व्यवहार करवा। जो परमेश्वर आमको समय देइछंती से समय को ठीक भाव व्यवहार करवा। परमेश्वर यही मंद जगत आमको उत्तम समय आमको देइछंती से समय को यदि आम ठीक रे व्यवहार करवा ताहारे निहाती आम यही वर्ष गोटे आशीर्वाद वर्ष आम निमंते हेबो। द्वितीय विषय रोमियो पुस्तक 13 अध्याय 8 पद परस्पर को प्रेम करने बिना आउ कहीं कहारी ऋणी हुआ। यही वर्ष आम निष्पत्ति नेबा आम ऋणग्रस्त हेबा। आज अनेक जन ऋणग्रस्त हो आत्मिक जीवन को से माने नष्ट करिसंती। एमान जीवन आत्मीयता नहीं। बाइबल पढ़ुचंती प्रार्थना करुचंती मात्र मन मध्य गोटे कि प्रकार भाव ग्रुप लोन बांधी हेबो कलमतर देई हेबो ऋण सुझी हेबो एटा मन रे बसिले उठिले चर्च रे हो रोषे रूम रे हो बाथरूम रे हो बेडरूम रे हो यही सब चिंतार अछंती। प्रिय माने परमेश्वर आमको जेतिकी देइछंती सेतिकी आम चलिबा। आम यथासाध्य आम चेष्टा करिबा जे आम यही 2025 मसीह पुराणा ऋण गुड़िक तो सुझीदेवा आ नुआ ऋण गुड़िक आम नेबा नहीं। यहाँ गोटे आमर गोटे ऋण मुक्तर वर्ष है। यहाँ आम निष्पत्ति रहिबार आवश्यक रही। अभाव क्या नहीं। समस्त को अभाव रही मात्र अभाव अच्छी बोली आम ऋण आणले आमर कौन हेबो। ऋणग्रस्त हेले आमर जीवन नष्ट हेबो। आम गोटे ऋणर आम दास हो परमेश्वर उपरे भरोसा आम रखा। प्रिय माने ये विषय गुड़िक करवा। आउ तृतीय विषय आम कौन करवा पाप सहित आम खेलिबा नहीं। आज अनेक विश्वासी मैंने अच्छा से माने पाप सहित खेलती। से एबिटा लेखक लिखुंट जे सत्य ज्ञान लाभ हैला परे यदि आम स्वेच्छापूर्वक पाप करू तेरे पापार्थक बड़े अवशिष्ट रही। एवरी 10 अध्याय 24 पद यदि आम सत्य ज्ञान लाभ कलापर पाप सहित खेलुचु आम भावुचु यही पाप को प्रभु देखुना आई पाप लगी कौन सी दंड मिल ना। यही सब पाप गुड़िक आपण को परमेश्वर ठार अलग कर आपण को नरक को नहीं। प्रभु जीशु ख्रीष्ट
ପାପ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ କି ପ୍ରକାର ଥିଲା ଏବ୍ରି 12 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ତୁମେମାନେ ପାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଏଯାଏଁ ରକ୍ତପେୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିଶୋଧ କରିନାହ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଜୀବନ ସେ କହିଲେ ମୋ ଜୀବନରେ ମୋ ଶରୀରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ରକ୍ତ ଟୋପା ମୁଁ ବହାଇ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ମାତ୍ର ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ମଲେ ମରିଯିବି ସିନା, ମାତ୍ର ମୁଁ ପାପ କରିବି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ଆମର ନିଷ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ହେବାର ଅଛି। ପାପ ସହିତ ଆମେ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ଆମେ ପାପ ଠାରୁ ଆମେ ଦୂରକୁ ରହିବା। ଯୋସେଫ ଯେ ପ୍ରକାର ପୋଟିଫରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାଇଁ ପଳେଇଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ଧାଇଁବା। ଦାନିଏଲ ଯେ ପ୍ରକାର ରାଜାଙ୍କର ଆହାରକୁ ସେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ମୋଶା ଯେ ପ୍ରକାର ଫାରୋଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର କନ୍ୟା ବୋଲି ଖ୍ୟାତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଆମକୁ ପାପ ସହିତ ଖେଳିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ପାପରେ ଆମେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା ନାହିଁ। କିଏ କରୁନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ତ କରୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ କରିବା କି? ଆମର ପ୍ରଭୁ ତ କରିନଥିଲେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ପାପ ସହିତ ଆମେ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ଯଦି ପାପ ସହିତ ଖେଳିବେ ତାହେଲେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବେ। ଅନେକ ଜଣ ସେମାନେ ପାପ ସହିତ ଖେଳିଲେ ଆଉ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲେ। ଚତୁର୍ଥ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏଫେସୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 12 ପଦ। କାରଣ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଧିପତ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କର୍ତ୍ତାପଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏହି ଅନ୍ଧକାର ଜଗତପତିମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ, ପୁଣି ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳର ଦୁଷ୍ଟାତ୍ମାମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆମେ ଆମର ନିଜର ଶୈତାନକୁ, ଆମର ଅଶ୍ଳୀ ଶୈତାନକୁ ଚିହ୍ନିବା। ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ, ଲୋକ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସହିତ, ସ୍ତ୍ରୀ ସହିତ, ଶାଶୁ ସହିତ, ଭାଇ ସହିତ ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ ନ କରିବା। ଆମର ଶୈତାନ ବା ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଉଛି ଶୈତାନ। ଆମେ ତା ସହିତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା। ସେ ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ଶତ୍ରୁ ଅଟେ। ସେ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛି। ସେ ଆମକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଶତ୍ରୁ ହେଲା ଶୈତାନ। ଶୈତାନ ସହିତ ଆମେ ଯଦି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆମେ ହେଇପାରିବା, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷିତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଇପାରିବା। ଆଜି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି। ଶୈତାନର ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ଲାନ୍ ଅଟେ, ଆମକୁ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରାଇବ, ଆଉ ଆମକୁ ହାଲିଆ କରିବ, ଦୁର୍ବଳ କରିବ, ତାପରେ ଆମ ଉପରେ ଆସି ଆମକୁ ପରାଜୟ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ 2025 ମସିହା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦେଉଛନ୍ତି, ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ, ଆମମାନେ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ହେବା ନାହିଁ, ପାପ ସହିତ ଖେଳିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ। ଆଉ ଆମମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଫାଇଟ୍ କରିବା ନାହିଁ, ମନୁଷ୍ୟ ସହିତ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ଆଉ ଶେଷ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସମୟରେ ମାର୍ଥା ମରିୟମଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ମରିୟମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମାର୍ଥା ପରିଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆସି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇଙ୍କୁ କୁହ, ମୋ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କୁହ ଯେ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଲୁକ 10 ଅଧ୍ୟାୟର 42 ପଦରେ, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କେତୋଟି ବରଂ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ, ମରିୟମ ତ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଅଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି 2025 ମସିହାରେ ଆମେ ମରିୟମଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଭାଗକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିବା। ଉତ୍ତମ ଭାଗକୁ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିବା। ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଆମେ ସମୟ ବିତାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଆଶୀର୍ବାଦ। ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ, ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ବାକ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ, ଉପବାସରେ, ସହଭାଗିତାରେ ଆମକୁ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମରିୟମ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିଛି। ତାର କାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାହା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ରହିବା। ମାର୍ଥାଙ୍କ ପରି ପରିଚର୍ଚ୍ଚାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ନ ରହି ଆମମାନେ ମରିୟମଙ୍କ ପରି ଉତ୍ତମ ଭାଗ ଆମେ ମନୋନୀତ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ମଙ୍ଗଳମୟ କରିବ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ସେମାନେ ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକକୁ ନେଲେ, ଆଉ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନେଲେ, ଆଉ ସେମାନେ
आशीर्वाद प्राप्त अटंती आसतु आमने प्रार्थना करिबा। गौरवमय पिता आमे तुमको धन्यवाद दउछु जे तुमे अनुग्रह करी आमको ये सुंदर अवकाश तुमे देल। ए नूतन वर्ष रे आमे जे प्रकार गोटे नूतन निष्पत्ति नहीं पारिबु प्रभु गोटे उत्तम निष्पत्ति नहीं पारिबु से प्रभु तुम अति सुंदर भाव में आम तुम्हें परामर्श कर तुमको धन्यवाद दिए प्रभु। आम जो निष्पत्ति गुड़िक नेबू आई निष्पत्ति गुड़िक आमर जीवन को मंगलमय आनंदमय आशीर्वाद युक्त करू यह आम प्रार्थना करुचु प्रभु। धन्यवाद वाक्य माध्यम आम समस्त को उत्साहित कर प्रार्थना प्रिय यीशु नाम रे मांगुछि आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु प्रभु जदि अनुग्रह करती आसंता अध्याय रे परस्पर सहित आम साक्षात करवा रहिबा। समस्त नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।